Bumili na ako kayo ng tawilis. Tunay na tawilis. Daing na bangus. 120 na lang daing na bangus. Tahong po, 50. Ayan po. Bumili na po kayo kung anong gusto nyo dyan. Pumili lang kayo. Pili lang ho kayo kung anong gusto ninyo. Kasarap ibabad sa suka. Ayan, tunay na tawilis yan. Daing, mga bossing. Ate, tawilis ate, oh. Tawilis po, tawilis. Kukunin mo? Daing na bangus, 120. Taong po, 50 na lang ang balot. Tawilis, tunay na tawilis. Bili na kayo, bossing. Daing na bangus, madam. Mother dear, daing po. Tandaan na lang dahil, te. Tahong po, 50 ang balot. Yan, naandini kami. Sa Luksuhin Public Market. Tawilis po, mabi. Daing na bangus. Bili na ho kayo. Tawilis na na. Tunay na tawilis yan, mother dear. Tunay. Ayan, no, magandang sarap ibalot sa dahon ng saging. Pwede kayong pumili, mother. Ilan ha? Tawilis, tawilis. Sigurado ka? Opo. Yes, mami. Opo. Kalaki lang. Okay. Pili lang kayo, mother dear. Tawilis, daing, bangus. Pili lang po kayo, pili. Yeah, 50 na lang taong